Ассаламу алейкум, барадаро! Рахмат барой дазгири! Пение маленького певца на арбузном поле так впечатлило директора объединения творческих групп гостя радио Таджикистана, что он решил через социальные сети разыскать и привести на телевидение таланта-самородка. Мальчик поет о трудностях сиротской жизни без матери. Ребят, если кто-то его знает, напишите обязательно в комментарии. Вот обращение ребят из гостя радио Таджикистана. Мой дорогой братик, я жду тебя в комитете по телевидению и радиовещанию. Несомненный талант. С уважением жду, чтобы этого мальчика привели к нам. Если поможете найти его, в комитете по телевидению и радиовещанию создадут условия для развития его способностей. Не оставайтесь безучастными. Саламат Башида Барадаро, Таджикистан Бапеш. Я табу خون بخدو ده سمت نیتیم جیان یه خیات табу خونه باشه برای غریبی یا табу کی بخدو چی بزن تابا او نام تاو تربیت قطعی یا табу کی جیان جو دم بدم ماه بدم چش تاوی تو برارو مچجا دم بدم ماه بدم از دیر برارو مچجا وچه دارم دیگرو وچه ندارو مچجا وچه دارم دیگرو وچه ندارو مچجا ازی ما در خاکی پایی وچه دارو مچجا ازی ما در خاکی پایی وچه دارو مچجا زنده بودی وچه جا قدری تو را نشناختمه زنده بودی وچه جا قدری تو را نشناختمه صد پشیمانم اگر فارق واقع انداختم صد پشیمانم اگر فارق واقع انداختم در فهمیدم کیا چه قوتی دل بودی در فهمیدم کیا چه قوتی دل بودی زندگی و بندگی به چه مشکل بودی زندگی و بندگی به چه مشکل بودی دولتم از دست رفت هرگز نمیابم تو را دولتم از دست رفت هرگز نمیابم او را تا قیامت در غمی آچم سوزد جگر تا قیامت در غمی آچم سوزد جگر تا قیامت در غمی آچم سوزد جگر رحمت جان تشکر